ᱥᱮ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱫᱚ ᱥᱩᱵᱳᱫ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱢᱮᱱ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱱᱟᱭ, ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱤথ্যᱟᱹ ᱮᱲᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱷᱟᱹᱞᱛᱩ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱯᱨᱚᱪᱟᱨ ᱮᱫᱟ᱾ ᱟᱨ ᱱᱩᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱵᱟᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱫᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱜᱚᱨᱚᱵᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱡᱮ ᱤᱧᱤᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱫᱟ? ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱫᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱮᱢ ᱢᱮ, ᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱮᱢ ᱢᱮ, ᱵᱟᱢ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ? ᱟᱞᱮ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱟᱱᱫᱳᱞᱚᱱ ᱟᱬᱜᱳ ᱠᱟᱱᱟ, ᱥᱩᱵᱳᱫ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱱ ᱫᱟᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱟᱱᱫᱳᱞᱚᱱ ᱨᱮ উনি কি রাস্তার কোনো মিদ দিনে আন্দোলন নাই যে মানে রাস্তায় অবরোধ করায় ভাষা ইদি কাতে কিবা ভারত দিশম রে রাস্তা বা রেল অবরোধ করায় উনকানা মাসে ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱢᱟ যে বারান জনসভা ইয়ে করায় ভাষা ইদি কাতে ফলতু নুই ᱫᱚ ᱥᱩᱵᱳᱫ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟᱭ ᱡᱮ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱᱢᱚন্ত্রী ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱᱢᱚন্ত্রী ᱨᱚᱯᱚᱲᱟᱭ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱮ ᱥᱟᱨᱴᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱴ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ? ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱟষᱟ ᱟᱱᱫᱳᱞᱚᱱ ᱨᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱚᱲᱚ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱥᱟᱨᱴᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱴ ᱠᱚ ᱢᱟᱹᱱ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱟᱜ ᱵᱤᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱚᱵᱷᱤᱡᱟᱱᱟᱜ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ᱾ ᱟᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱚᱨᱚᱵ ᱵᱤᱱ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱫᱟ ᱵᱤᱱ? ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱟষᱟ ᱟᱱᱫᱳᱞᱚᱱ ᱨᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱥᱮᱫ ᱜᱮᱞᱤᱧ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱟᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱞᱮ ᱟᱱᱫᱳᱞᱚᱱ ᱨᱮᱞᱮ ᱟᱬᱜᱳ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱨ আন্দোলন রে যখন গে ভাষা পাসনা সফল না আদো আডি রস্কো গে গরব রে বুঝাও দালিং যে ওই যে আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান 22 রে রাঁচি আদিবাসী মাঠ রে আলিং নোয়া সার্টিফিকেট ko যখন এম চালা লিঙা যে ভাষা আন্দোলন লিং গড় না আদো না ভাষা আন্দোলন রে গড় কাতে আডি ইতং আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান আডি গরব বা রস্কোኝ বুঝাও কেদা যে হ্যাঁ কামি লেখান যাহা কামি না অর্জন ᱧᱟᱢᱚᱜ গিয়া আদো নোয়া দো বালে পত্রিকা দারে কাওদা যে নোয়া আলে আন্দোলন রে গড় লেনখান দো নোয়া মন সাকাম লে ᱧᱟᱢᱟ নোয়া না গরব দো চেইন লেয়া আদো লে না অনকান ভাষা বই ᱧᱟᱢ দা আডি রস্কো রে বুঝাও কেদা যে নোয়া জাগে মেটা আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান আডি মানা কামি কানায় আর নুই আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান আলে নোয়া ভাষা জিতকার রে গড় লেনতে আলে নোয়া মন সাকামে চালা লিয়ায় অনাতে আলে আডি সাই সারাহারে এম চালায় কানা ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱵᱷᱟষᱟ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱥᱟᱞᱠᱷᱟᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ আবার ইউটিউব চ্যানেল করে ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱪᱮ ᱥᱩᱵᱳᱫ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱟᱥᱮᱠᱟ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ, ᱟᱫᱚ ᱱᱩᱭ ᱢᱮᱱᱫᱟᱭ ᱤᱧ ᱯᱨᱚধান মন্ত্রী সালাᱜ 15-20 মিনিট রপর তায়ম গে ভাষা সেলেতিনা। আদো নোয়া বাবদ তো আবিন চেবিন মেনা? আদো যাহা ইউটিউব চ্যানেল যাহা কো ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ যে পার্সি জিতকার দো সুবোধ হাঁসদা মেন জং কানায়, কিন্তু নোয়া দো মিথ্যা এড়ে কথা কানা, নোয়া দো ফালতু কো নোয়া কো প্রচার দা। আর নুই যাহা বাই কামি কাদা কিদা গরবক কানায় যে ইᱧ কামি কাদা? যাহা কামি কাদা উনি দো উনিয়াগ গে উপ্রুম এম মে, সারিয়াগ গে উপ্রুম এম মে, বাম কামি কাদা যাহা অনে দো কিদাম ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ? আলে ভাষা আন্দোলন আᱬগো কানা সুবোধ হাঁসদা ᱞᱟᱹᱭ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱱ ᱫᱟᱭ নোয়া ভাষা আন্দোলন রে উনি কি রাস্তার কোনো মিদ দিনে আন্দোলন নাই যে মানে রাস্তায় অবরোধ করায় ভাষা ইদি কাতে কিবা ভারত দিশম রে রাস্তা বা রেল অবরোধ করায় উনকানা মাসে ᱧᱟᱢᱚᱜ মা যে বারান জনসভা ইয়ে করায় ভাষা ইদি কাতে ফলতু নুই দো সুবোধ হাঁসদা ᱞᱟᱹᱭᱫᱟᱭ যে প্রধানমন্ত্রী রপᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ। আচ্ছা লেকানা দো প্রধানমন্ত্রী রপᱚᱲᱟᱭ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱮ ᱥᱟর্টিফᱤᱠᱮᱴ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ যে প্রধানমন্ত্রী ইয়ে ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱱᱟ? ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱨᱚধানমন্ত্রী ᱠᱚ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟ এমপি এমএলএ ᱠᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ, ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱟᱠᱟ এমপি বানাও নে? হ্যাঁ অনেক জায়গা ᱨᱮᱫᱚ এমপি এমএলএ ᱠᱚ ᱵᱚᱞᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱸᱰে ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱚᱞᱚ ᱦᱚᱪᱚᱣᱟᱜᱼᱟ। ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱟᱵᱚ ᱡᱮ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱹᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱫᱚᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱹᱫᱟᱹᱧ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱷᱟᱞᱛᱩ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱯᱷᱟᱞᱛᱩ ᱠᱮᱫᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱟᱯ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ভারত দিশম রে একমাত্র পার্সি জিতকার সার্কাল মুর্মু যাহা কো মেতায় কানা যথার্থ ko metaय kana nui lekan do bharat disam re adi adivasi menak kowa sikkito lo menak kowa sangsad menak kowa MLA menak kowa rajyo poro menak kowa menkhan nui lika sarkar mumu parsi jitkar lika kamiyan hor do bharat disam re adi ko জন্মa ado hapen din ko জন্ম cho ban jangka ki jani alinga nito jahan umul hai dalinga aima din aling ane basa andolon seralna আর নয়া আন্দোলন মেনাগ লিঙা মেনখান নুনকান দো এরে কাতে আর কো লেইমা অনে দো মুশকিলᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ
ᱥᱩᱵᱳᱫᱷ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹᱣᱮᱭᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱥᱩᱵᱳᱫᱷ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱵᱤᱱ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹᱣᱮᱭᱟ? ᱩᱱᱤ ᱠᱤ কোনো এমএলএ ᱥᱮ ᱮᱢᱯি ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟᱭ? ᱵᱟᱝᱜᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱯᱷᱟᱹᱞᱛᱩ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱮᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱚᱞ ᱞᱮ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱥᱤᱝᱜᱩ ᱨᱮ ᱨᱟᱭᱴᱟᱨᱥ ᱮᱥᱳᱥᱤᱭᱮᱥᱚᱱ ᱠᱷᱚᱡ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱞᱮ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱨᱟᱭᱴᱟᱨᱥ ᱮᱥᱳᱥᱤᱭᱮᱥᱚᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱞᱤᱠᱷᱤ ᱚᱞ ᱟᱠᱚ उनको ये एमा को कना अदो नुई दो भाषा आंदोलन दो चिकते मेन जोंग कना उनी भाषा आंदोलन बनुया चेरा बनुया उनी भाषा आंदोलन आ नुई आने आ लेके ते फालखोना हैं अच्छा गंके अबिन जे सान्ताली भाषा आंदोलन रे जहाँ गौरविन एम कदा अदो ओनारे आदिवासी सेंगेल अभियान खन जहाँ मन साकाम को एम काबिना ओना कटी उदुग दिन तो कुलबिन कटी अच्छा गंके अबिना nyutum दो निया nyutum kana बिना मांडी अच्छा वर्तमान रे अबिन चे बिन कमी कना निते दा अली दा वर्तमान रे कमी कना ली जहाँ पार्सी जितकरे जहाँ नुआ भारत दिसम रे आईसेक माने ऑल इंडिया सैनिटेशन काउंसिल बर्धमान जिला रे कमिटी रे अली कोऑर्डिनेटर मैं ततरी कमी कना आखनानी कमी कान गया पहिलनी कमी कदा पहिलो खना गे उन ये जखन सरकार मुमु आंदोलन बांध इनता कना इटा संगठन हनी कमी कदा माने जाते करे अब भारत दिसम रे अडी को भाषा बिना तो अदो भाषा दो अब पहिलो मनमी कना बन नुआ भाषा रे जाते निजिरा मातृभाषा दबन अलो दाले मा नुआ लगिते आंदोलन अलिनी गररना अडिया तन दो जे नुआ रे ये कथा गेलिंग रोजगार दारे उनकना कथा दो बांग कना मेनखान पर्सी सानाम जातिया पर्सी जखन आंगोजो कना आर ओने भाषा तको पढ़ा कान तको डेवलपमेंट मेनक कना ताले अबुआ आदिवासी हो सान्ताली भाषा मेना तबना नुआ ते बन ररदा नुआ ते धर्म कोन धर्म ना बन पुथि बन पढ़ावदा अदो नुआ तो जतात गिया नुआ दो इटा पर्सी का दो बांग कना जेमन बांग्ला रर दको बांग्लाते किंतु पुजो पाबन दको किंतु संस्कृत भाषा ते जहां दो